அதான் அவரு வீட்டுல ஆமா அவரு காமிச்சு அப்படியே போகும். எங்க போக அதுதான் பிரச்சனை. அது போறக்கு வழி இல்ல. இல்லைன்னா அது போயிடும். அதுதான் போன்றாங்க. ஆமா திண்டுக்கு ஏற முடியல. திண்டு ஏற முடியல. ஐயோ அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையே. ஸ்கூல் இருக்கு இன்னைக்கு. அந்த ஸ்கூலு അല്ലാണ്ട് സ്പീഡിൽ പോവില്ല. ഒച്ചട 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 അങ്ങനെ കേറാൻ വിടില്ല. ഒച്ചടേ അതിലെ കേറി ആകെ പണിയാവും. ഓനെന്തേലും അയക്കണോ? ആർക്കാ തട്ടിക്ക്? ഏത് കൂടെ ഇറങ്ങിയതപ്പോ? പുഷ്പരിന്ന് മേലെന്ന് ഇറങ്ങിയോണ്ടല്ലേ? മേലെന്ന് ഇറങ്ങി. ആ കാണില്ല ഇത്ര വലിയ സാധനം. ഇതിലേ പോയതേ. ഇതിലേ പോയത്. മറഞ്ഞു നിക്കില്ല. അതില് സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതില് നല്ല പൂന്തലാണ്. ആന താന്നു പോകും. അവിടെ കേറാൻ വിടരുത്. അങ്ങോട്ട് കേറിയാ പ്രശ്നമാവും. ആമാ പുഷ്പരി ഇപ്പതാ പോണേ. பாருங்க அவங்களும் அங்கதான் நிக்கிறாங்க. அங்கதான் போகும். அங்கிட்டு திரும்பிட்டாரு. ஐயோ பயந்துருச்சு அது.